Be Mali kɔ kan fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔna la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ko aw ni sɔgɔma aw ni tile aw ni wula aw ni su aw ni yankuma an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ko aw bisimila an ka yɛrɛdɔn ni yɛrɛya kɛnɛ kan yɛrɛdɔn ni yɛrɛya ye jɛmukan ye hakili falen bulon don kalan bulon min ni a sigira sen kan lamagatɔn yɛrɛdɔn yɛrɛya fɛ lamagatɔn yɛrɛdɔn yɛrɛya tɛ dɔwɛrɛ ye o ye jamana sifinnakaw farafinna sifinnakaw cɛw b'a la musow b'a la o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw minnu bolow di ɲɔgɔn ma k'u hakilinaw fara ɲɔgɔn kan walasa ka wuli k'u jɔ ka kɛ kulusijara kelen ye ka baaraw bila sen kan baara minnu bɛ tali kɛ lakuniniw la baara minnu bɛ tali kɛ sensibilisation conscientisation éveil de conscience baara minnu bɛ tali kɛ ka an ka mirintiw kalan k'u kalan yɛrɛdɔn la k'u kalan yɛrɛya la k'u kalan jamana dɔnni na k'u kalan maaya taabolow la k'u kalan an ka tarikuw la k'u kalan adamadenya jɔsen kow kan o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw o ye yɛrɛdɔn ani yɛrɛya ye bi an b'a fɔ aw ye ko aw bisimila an ka nin kɛnɛ in kan aw bisimila an ka kɛnɛ sanuman in kan an ka kɛnɛ barikama in kan bi ni ala sɔnna a ma an kɛlen don ka wele bila an karamɔgɔ belebele dɔ ma yɛrɛdɔn ni yɛrɛya kɛnɛ hukumu kɔnɔna la n'o tɛ maa wɛrɛ ye karamɔgɔ Simplice Kabore Simplice Kabore mɔgɔ caman b'a dɔn jamana kɔnɔ k'a d'a kan a ka wulikajɔ k'a d'a kan a bɛ farankan minnu kɛ jamanajɔ siraw fɛ a bɛ wɔsi minnu kɛ a bɛ sɛgɛn minnu kɛ a bɛ wulikajɔ fɛn fɛn kɛ walasa jamana in bɛ k'a yɛrɛ walasa jamana in bɛ kɛ a yɛrɛ ta ye cogo min na walasa farafinna bɛ segin farafin ma golofinna bɛ segin golofin ma cogo min na an ye wele bila Simplice Kabore ma bi walasa an ka ɲɔgɔn masala ka ɲɔgɔn masala fɛn jumɛn de kan ni an b'a fɔ ma ko langue maternelle an ka kan o de la sa an b'a fɔ aw ye yanni an ka don kuma in kɔnɔna la an ka farafinna an ka dɔnnibagaba dɔ tun bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Cheikh Anta Diop Cheikh Anta Diop ale b'a fɔ ko tout peuple parlerait comme il pense et penserait comme il parle donc o kumakan in o b'a jira k'a fɔ ko jamana walima mirinti fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ bɛ miiri kan na a bɛ kan mun mɛn a bɛ kuma kan na a bɛ kan mun fɛnɛ de mɛn donc o hukumu kɔnɔ ka laseliw kɛ ka ladiliw kɛ k'an ka seko n'an ka dɔnniw k'o fɛnɛ tila ni an lajɛ jama bɛɛ lajɛlen ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen malikaw farafin bɛɛ lajɛlen an ye nin kɛnɛ in sigi walasa ka fɔli kɛ faamuyali caman bɛ se ka sɔrɔ nin kanko ninnu kan cogo min na o de ye an seko ye yan bi ayiwa an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen an bɛ Bamakɔkura Bolibana an bɛ Yirikɔrɔ an bɛ kɔrɔ wan Dara ale ka gɛrɛn na ani an fa camanw sigilen don yan nɔ an bɛ autour du café Simplice Kabore voilà donc an ka invité belebele yɛrɛ bɛ yan an b'a fɔ a ye ko ani sɔgɔma Simplice an cɛ ayiwa jɔ sanfa dugufa o ye malika bɛɛ lajɛlen ma golofin bɛɛ lajɛlen ani golofinya lafasabaga bɛɛ lajɛlen Jalo an ye foli laminɛ an ma jigilen bonya kɔnɔ ko jɔ bɛ bɛɛ lajɛlen ma o de la sa an bɛ tɛmɛ tuguni aw k'a dɔn k'a fɔ ko baara ninnu aw ɲɛ b'an na aw tulo bɛ an mankan na ka sababu kɛ ni an kɔrɔkɛ ani an fa ani an karamɔgɔ belebele an ka formateur n'o ye Buyagi Ture Goshe ani a baaraɲɔgɔnw Diko ani kɔrɔ Mayantaw donc olu fana ka wulikajɔw kɔnɔna la aw ɲɛ b'an na aw tulo bɛ an na fɛnɛ donc an bɛ an profité o fɛ ka foli bila ka lase yɛrɛdɔn ni yɛrɛya tɔnden bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ani fɛn fɛn bɛ Mali kɔ kan parce que an ka tɔndenw tɛ Mali kɔnɔna yɛrɛ dɔrɔn na fɛnɛ donc an y'a fɔ cogo min na an bɛna don an ka babuw kɔnɔnaw la n'i ye jateminɛw kɛ i b'a ye k'a fɔ k'an bɛ février kalo kɔnɔna la an bɛ février kalo kɔnɔ ne ma fili an b'a tile 19nan la tile 19nan février kalo a yiralen don k'a fɔ ko ale tile 21nan ko o ye journée internationale ye mun bɛ tali kɛ langue maternelle kow kan an ka kanw kow kan donc o hukumu de kɔnɔna la sa an ye nin kɛnɛ in sigi o hukumu de kɔnɔna la sa an bɛna an da tu nin kuma ninnu na ka walawala n'aw ye ni an ka karamɔgɔ Simplice Kabore ye donc Simplice Kabore an bɛ baro daminɛ komi an y'a f'i ye cogo min na an y'a fɔ an lajɛbagaw ye cogo min na an bɛna kuma langue maternelle ko de kan a yanni an ka don babu in kɔnɔna la a tun ka ɲi ni mɔgɔw y'a faamu kabi kuma daminɛw la langue maternelle yɛrɛ fɛn suguya jumɛn de don n'a fɔra ko langue maternelle parce que langue maternelle tubabukan don
bon maternelle bɛ fɔ yɔrɔ min na paternelle bɛ fɔ yen nɔ donc an kɔni t'a dɔn kun min na langue maternelle a kɔrɔ bɛ se ka kɛ jumɛn yala ani paternelle in bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan nin bɛɛ de kɔrɔ ye langue maternelle wa ou bien ni furancɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais a bɛ ɲɛ n'i sera k'a fɔ an ye langue maternelle fɛn jumɛn de don. ayiwa hali sisan nɔ jɔ bɛ mandenka bɛɛ lajɛlen ma ani golofin bɛɛ lajɛlen ayiwa nin dakurunya in a bɛ i n'a fɔ ɲininkali kɛra kan min na ani jaabili bɛna kɛ kan min na o tɛna kɛ kelen ye ka d'a kan anw bara anw b'a fɔ de ko kan tubabula kɛrɛnkɛrɛnnenya la faransi kunda olu b'a fɔ de ko langue donc a bɛ nɛn ta ye a bɛ kan fana ta ye bon anw ka kan sogolo cogo la kan bɛ yen nɛn bɛ yen fɛn sugu kelen tɛ mais olu bara olu de y'a fila bɛɛ kɛ kelen ye n'i ko langue a bɛ i nɛn ta n'i ko langue fana a bɛ kan ta bon maintenant i ye ɲininkali min kɛ a bɛ kanko de kan k'a fɔ ko langue maternelle anw ka kan na a bɛ fɔ o de ma ko si min kan o kɔrɔ adamaden bɛ si min kan min na adamaden i bɔra mɔgɔ dɔw de la i bɛ cɛman kankeya la wa mɔgɔ dɔw fana bɛna bɔ i la a bɛ fɔ o bɛɛ lajɛlen de ma k'i yɛrɛ e de b'o bɛɛ représenter ka daminɛ i ancêtre la ka na se i ma donc olu ma ko min kɛ u ma tana minnu tiɲɛ a ɲininen de fɛ i fana ka n'o tiɲɛ walasa e b'olu ka image incarner cogoya min na bon maintenant ka daminɛ e fana la ka taa bila i kɔ la i man ka ko kɛ ko min ni a bɛ danbɛtɛya ko fɔ ni i kɔ fana kan ka na sɔrɔ e jɛngɛlen bɛ o danbɛtɛya kow kɛli ma o kɔrɔ n'a fɔra adamaden yɛrɛ i bɔra yɔrɔ min na ka na se i ma ka tila k'a daminɛ e la mɔgɔ minnu bɛna bɔ i la o bɛɛ de bɛ wele ko yɛrɛ e kan k'o bɛɛ de makaran donc maintenant si min kan kumaden a bɛ yɛrɛ kan de ko fɔ quoi donc i tɛ se ka si min kan faamu fiyewu f'i ka yɛrɛ kumaden faamu an ka kan na i n'a fɔ a ka tɔn sanumanba in yɛrɛ tɔgɔ ye min ye k'a fɔ ko yɛrɛ dɔn ani yɛrɛya don dɔ o fana bɛ décortiquer kuma bɛ faamu donc maintenant si min kan e b'a dɔn an bamusow olu de bɛ anw tin minɛ u kɛlen kɔfɛ ka kolo an faw ye furubon kɔnɔ labuguni o bɛ kɛ olu de ka sira fɛ bonya kɔnɔ an bolo bɛ an kɔ kuma in ka girin dɔɔnin ka mɔgɔw k'a faamu hakili la an tin minɛlen kɔfɛ u bolo a dɔw bɛ yen u bɛ to muso kɛlɛ la u bɛ fatu quoi an b'a fɔ o ma ko muso kɛlɛ bon maintenant n'u sera ka balo ka anw fana balo u bɛna na sin de di anw ma o bon maintenant olu ye an tin minɛ kan dɔ de la quoi bon u bɛ mɔgɔ dɔ de fana ka kalifa kɔrɔ quoi fo nin yɔrɔ fana ka faamu tuma dɔ la i b'a sɔrɔ i ba kɔrɔbɔrɔ de don nka i fa mɔsi de don bon a dun fɔra k'e ka baara kɛ n'i ka si min kan ye kɔrɔbɔrɔkan de ko don wa ou bien mɔsikan de ko don parce que i b'a ye hali Europe u bɛ nin débat-baw sigi n'u y'a ye kuma o kuma ni africains bɛ ka wuli langue maternelle ko la u bɛ to ka nin piège ninnu glisser an ka journalistes bolo ka débat kɛnɛw financer pour que ka mɔgɔw hakili stimuler quoi anw fɛ yan an baw sɔnnen don ka kolo an faw ye fa bɛ ba bila sira min kan ba jɛlen bɛ ni o ye quoi donc ba bɛ den dɛmɛ de ka fa ka kan fɔ a ye a bɛ sin di den ma o kankeya de kɔnɔ quoi jagoya tɛ k'a fɔ ko ba yɛrɛ bɛ kan min fɔ ko den k'o fɔ ko de bɛ wele ko si min kan quoi fo nin yɔrɔ ka faamu donc n'a fɔra ko si min kan dɔrɔn a kɔrɔ fɔlɔ ba bɛ bonya dɔ de kɔnɔ n'a bɛ ka sin di den ma ni a tɛ a kelenna f'a bɛ foyer dɔ kɔnɔ a taara o foyer de jɔli kama a taara ka taga denbaya dɔ de labonya ka taa kabila dɔ de labonya o kabila tɛ ale yɛrɛ ye o nka ale b'i yɛrɛ ye a kabila tigiya la tuma min na ni a sɔnna ka muɲu an faw ye de donc maintenant a bɛ a ka kan don den na cogoya min na a bɛ fa fana ka kan don den na ten n'o ye den yɛrɛ fa ye kuma bɛ ɲa ye donc a bɛna na bɔ o la ka tɛmɛ o kan ka tila ka na yira den in na ko i ye karisalakaw de ta ye ne kɔni ye sababu ye i tɛmɛna min fɛ nka i ka kan yɛrɛ yɛrɛ min n'i kan k'a fɔ n'i kan ka sa lafasali la o ye karisalakaw ka kan in de ye ka d'a kan ne yɛrɛ bɛ olu de ka mara kɔnɔ donc fo mɔgɔw ka nin yɔrɔ de faamu kuma bɛ faamu donc n'a fɔra ko si min kan mɔgɔw k'a faamu dakurunya kelen na a kɔrɔ de ko yɛrɛ kan a banna donc fa ni ba olu bɛ ka den ladon kan min na donc a bɛ fɔ o de ma ko yɛrɛ kan bon o de bɛ wele fana ko si min kan. ok donc ne y'a faamu enseignement
ciw minnu bɛ tɛmɛ ka bɔ fa yan fan fɛ ka se ba yan fan fɛ n'a kan ka jigin denw la ba ka sira fɛ donc o de faralen ɲɔgɔn kan peu importe ba b'a fɔ a ye kan mun na mais a bɛ fɔ o de ma ko langue maternelle donc n'a y'a faamu sisan nɔ c'est à dire langue ko in yɛrɛ tɛ kosɛbɛ mais fɛn wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔna la tel que maraw ani ladiliw ani culture voilà n'o ye lɔnniya ye donc a tun ka d'an ye peut-être n'i bɛ se k'i da don o fɛn minnu bɛ sɔrɔ ci ninnu kɔnɔna la ci minnu bɛ bɔ fa yan fan fɛ ka tɛmɛ ba fɛ walasa a bɛ se ka se denw ma komi i yɛrɛ y'a fɔ ni sin bɛ ka di den ma fɛnw bɛ fɔ a ye walima hali ni sindi yɛrɛ fɛnɛ tɛ ba bɛ ciw de lase denw ma ba bɛ fɛn dɔw de fɔ denw ye a b'a bila sira dɔw de kan mais fɛn minnu fɛnɛ n'a bɛ bɔ fa fanfɛlaw fɛ donc o fɛn ninnu bɛ se ka taa kɛ jumɛn ye simplice ayiwa sisan ni ala sɔnna la a bɛ bɛn ayiwa o fɛnw tɛ dɔwɛrɛ ye i b'a dɔn den ye adamaden yɛrɛ dɔ de ye n'a fɔra ko den o ye i yɛrɛ dɔ de ye mais min ka dɔgɔ n'i ye e yecogo o fɛn in yecogo nka danfara min b'aw cɛ dɔrɔn e si bɛ a t'a ɲɛ kuma bɛ faamu wa misalila n'i ko ko yiriden o bɔra yiri de la o n'i ko mangoroden i tɛ se ka taga baga namasa ma k'a fɔ k'o ta de ye mangoro ye diyagoya ayi mangoro den bɔra mangoro ju la cogo min dɛ danfara min b'u cɛ dɔrɔn dɔ in ye yiriju ye dɔ in ye den ye a banna nka fɛn kelen de don mangoro dɔ de don donc n'a fɔra i den o ye e yɛrɛ min bɔra i la n'a ka dɔgɔ n'i ye a bɛɛ filɛ nin ye n'a fɔra enfant kɔrɔ de ye nin ye bon maintenant ka sira dɔ de don o fana kɔrɔ yanni o si bɛ se e si ma maintenant e jɔra cogoya min na ale fana ka jɔ ten k'a banba kuma bɛ faamu wa o kɔrɔ k'an enraciner ka ɲa donc maintenant an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Cheikh Anta Diop Amadou Hampâté-Bâ a b'a fɔ ko l'enfant passe son premier septennat dans le giron de sa mère ou l'enfant passe son premier septennat dans le bas ventre de sa maman ko den bɛ a ka san 7 fɔlɔ lɔnniya k'a b'o de sɔrɔ a ba naga kɔrɔ quoi kuma in laɲini ye jumɛn de ye ba sɔnna ka kolo mɔgɔ dɔ de ye n'a bɛ fɔ a ma ko an fa hakili la i ka ɲininkali bɛna yen de bon maintenant den in dun bɔra ale de la nka tɛmɛsira sababu o tɛmɛna ba fɛ a ka diɲɛnabɔ sababu o tɛmɛna ba fɛ donc o kɔrɔ fa ni ba o de jɛ kɛra den ye sisan donc fa ni ba bɛɛ de bɛ i yɛrɛ ye den tigiya la sisan bon maintenant den in ka kan ka lamɔ de walasa siminkan in yɛrɛ bɛ don a da siminkan in donni a da fɔlɔ o ye ka tin minɛ fa kunda ani ba kunda o tin kɔrɔ ye mun ye a kɔrɔ ka fa ka lɔnniya minɛ a ka culture ka ba fana ka lɔnniya minɛ a ka culture bon maintenant n'o bɛna na kɛ u bɛɛ tɛ jɛ k'u firi den kan dɛ part de responsabilités de bɛ yen donc den ka responsable fɔlɔfɔlɔ o ye a ba de ye quoi n'a kasira a bɛ fɔ ko na i den ta e de b'a ɲini k'a dɔn min b'a la minɔgɔ b'a la wa kɔngɔ b'a la wa kɔnɔdimi b'a la a ka kasi in bɛ min ni min ko fɔ e de bɛ fɔlɔ k'a dɔn o n'a kan ka dan da o kɔrɔ n'a kan ka furakɛ e fɔlɔ de b'a furakɛ ni kɔngɔ b'a la n'i ye sin don a da dɔrɔn i y'a ka bana ban donc maintenant o cogo de ma den bɛ to e ka bolo kan fo ka taa se a ka tagamaw a ka ŋunuma kɔfɛ a ka tagamaw a n'a ka kuma kelen-kelennin fɔw tuma fo ka taa se a ka lasaniyani ma ka se fo san 7 ma o bɛɛ la o doni girin o bɛ bamuso de kan mais tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ ba de bɛ compte rendu kɛ fa ye donc a foyi tɛ yen min bɛ fa échapper nka golofinɛ anw sigilen bɛ cogoya min na kɛnɛma baara fanba la quasi totalité je vais dire a fanba de ko don a bɛɛ tɛ kɛnɛma baara fanba o tolen don cɛw de bolo ka du kɔnɔ baara fanba to musow bolo kuma bɛ faamu wa maintenant o du kɔnɔ baara fanbaw la sisan guwa kɛli bɛ o la den ladonni bɛ o la dunanw lasɛnɛli bɛ o la bangebagaw dubabu ɲinini cɛ ye o bɛ o la par exemple cɛ ye muso ladon fa bɛ balo la ba bɛ balo la cɛ ma tumani min sɔrɔ du kɔnɔ ka fa ni ba dubabu ɲini muso de bɛna o barika ɲini cɛ ye an ka furu kɔnɔ an jɛlen bɛ ne nin bɛɛ de ye donc maintenant ni fa bɛ fɛ ko o ko ka kɛ n'a bɛ fɛ ale den ka kɛ fɛn o fɛn ye a b'a latɛmɛ bamuso de la fɔlɔ ka da ka tin o bɛ ba ni den de cɛ directement teliya bolo ma ka kɔn fa ɲɛ fo nin yɔrɔ de ka faamu o bolo ma kanuya fana o bɛ den ni ba de cɛ teliya bolo ma ka na fa yɔrɔ donc maintenant an ka mɔgɔw ye min jate minɛ tiɲɛ na
ni ko in message fɛn o fɛn n'i bɛ fɛ k'a latɛmɛ hali n'a y'a sɔrɔ n'a kolo ka gɛlɛn n'i y'a tɛmɛ kanu sira fɛ i b'a ye den ka teli ka capter dusukun ka teli ka a recevoir quoi kuma bɛ faamu wa amour sira fɛ amour bɛ den ni ba cɛ ni ba ye kuma fɔ den ka teli ka capter ani a ka teli ka kolo ka tɛmɛ fa kan ka sɔrɔ i b'a sɔrɔ fa ka côté la siran de bɛ yen yan'a ka kɛ kanu ye fɔlɔ n t'a dɔn ni kuma bɛ faamu donc an ka mɔgɔbaw y'u sigi k'u miiri nin ma u sɔrɔla ka den ni a doni a n'a ka koɲa a doni fɔlɔ u y'a sigi ba kun nka a doni bɛ ta cogo min u ye ba dɛmɛ o tali la quoi kuma bɛ ɲa ye wa donc maintenant n'i bɛ fɛ ka soupassement sogolo u ye système min sigi an b'a fɔ système de ma ko kankeya u ye kankeya min sigi walasa ka den mɔ k'a mɔ maintenant k'a kɛ mɔgɔ ye o kɔrɔ k'a kɛ adamaden dɔ ye sisan adamaden tɛ dɔwɛrɛ ye walima mɔgɔ tɛ dɔwɛrɛ ye i mɔlen kɔ ka i baganya yɔrɔw bɔ i la pewu ka i mɔgɔya yɔrɔ to i ma c'est à dire baganya fɛn o fɛn bɛ adamaden na n'o ye nalon ye n'o ye kuntanya ye n'o ye manamanakow kɛli ye n'o ye hakili dɔgɔya kow kɛli ye donc o bɛɛ de bɛ jɔsi ka bɔ den na kabi a bange wagati ka na se fo a ka mɔgɔya daminɛ tuma ma n'o y'a ka san 7 fɔlɔ lɔnniya ye maintenant o bɛ jɔsi cogoya min na ka bɔ den na n'o bɔra den na pewu ni den y'i yɛrɛ sɔrɔ a bɛ fɔ ko a mɔnna quoi kuma bɛ ɲa ye wa bon a bɛ fɔ fana k'a kɛra mɔgɔ ye walima a bɛ fɔ k'a kɛra adamaden ye donc ka i adamadenya yɔrɔ to i la ka i baganya yɔrɔ bɔ i la maintenant o sogolon cogoya san 7 fɔlɔ kɔnɔ maintenant o bɛ ta fa de fɛ ka kalifa ba la ka sɔrɔ ka o lase den ma ni ba dɛsɛra yɔrɔ min na fa fana b'i fanga fara ba kan kuma bɛ ɲa ye wa donc nin ye dakurunya dɔɔni ye yanni an bɛ tɛmɛ ni a ko ɲa ye donc a faamuna sɛn ko a tɛ tali kɛ voilà ba dɔrɔn ma min fɔ o yɛrɛ fɛnɛ tɛ walima ba dɔrɔn bɛ kan min fɔ o yɛrɛ fɛnɛ tɛ donc ne y'a faamu sisan c'est à dire n'a fɔra ko langue n'a fɔra ko kan donc kan in kɔrɔ tɛ fɛn min dɔrɔn bɛ fɔ mais a kɔrɔ bɛ se ka kɛ fɛn min fɛnɛ bɛ a kɔnɔna la contenu in fɛnɛ bɛ yen sogololen don ni min ye voilà sogololen don ni mun ye donc o yɔrɔ faamuna Simplice Kabore kan ninnu bɔra min ayiwa ni ala sɔnna ma hakili la yan yɔrɔ fana na mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ yan caman ka da kan n'i bɛ nin jaabi sugu de n'i b'a réponse di fo i b'a di milieu min ma f'i k'o milieu dɔn fɔlɔ mɔgɔ suguya jumɛn bɛ ka i lamɛn donc maintenant kanw bɔra min jaabi cogo dan dɔ de bɛ o la o jaabi cogo dan dɔ la an bɛ kelen ta o la k'o di hakilitigiw ma ka da kan ala ka kuma o kuma a b'a fɔ ko n bɛ ka kuma ni kodɔnna ye n bɛ ka kuma ni taasirilaw ye n'a kumana yɔrɔ o yɔrɔ verset coranique fɛn o fɛn n tɛgɛ bɛ n kɔ diina dɔnnaw ye ni ala bɛ ka kuma yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw ye i b'a ye a b'a fɔ aw tɛ taasi wa aw tɛ aw siima wa aw t'aw miiri wa a bɛ tan n bɛ ka kuma ni kodɔnnaw ye n bɛ ka kuma ni hakilitigiw ye donc maintenant kan ninnu bɔra min ka bɛn diina ta ɲɛfɔ cogo ma kan ninnu ye ala de ta ye a b'a kɛ mɔgɔ garijɛgɛ ye min y'a diya a kan ye ala de ta ye ala de ka kɛ don a ka sebaya de don o kosɔn n'i ye o kuranɛ kelen in na n'o ye dɔsari kalanke ye a b'a fɔ i ɲɛna ko ale ala ka setigiya dɔ de ye ka aw kɔlɔw bɔ ɲɔgɔn ma o kɔrɔ k'aw couleur bɔ ɲɔgɔn ma quoi ka dɔ jɛya ka dɔ fiɲa ɔ ka tila ka kan don aw da k'aw ka kanw bɔ ɲɔgɔn ma ko n y'o kɛ de walasa aw ka ɲɔgɔn kanu ani ka ɲɔgɔn dɔn donc nin faamubaliya o kɛra sababu ye ni dɔw nana discrimination kɛ quoi a bɛ fɔ min ma ko dɔwolomali donc ni min y'a yɛrɛ k'ale jɛlen ale b'a fɔ k'ale ka wusa mɔgɔ finman ma k'a sɔrɔ ala ko k'o kun ye k'aw ka ɲɔgɔn dɔn de ka ɲɔgɔn kanu donc ya ko k'a bɛ ka kuma hakilimaw ye donc hakilimaw de bɛ o kanuya in sira ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ quel qu'en soit i ka ethnie i ka race peu importe donc maintenant kan ninnu bɔra min kan ninnu bɔra danmari de yɔrɔ donc n'i taara fan wɛrɛ fɛ n'i ko k'i b'a jaabi di i b'a fɔ ko kan ninnu bɔra nature yɔrɔ mais nature ye jɔn ka œuvre ye c'est l'œuvre du tout puissant donc o kosɔn a bɔra nature yɔrɔ o nature tigi de bɛ yen donc n'o ye ala ye donc an b'a fɔ dakurunya kelen na kan bɔra ala de yɔrɔ
kuma bɛ ɲa ye ani jɔ. Ok, donc n'an y'a faamu kosɛbɛ a bɛ n'a fɔ i yɛrɛ ka cɛkɔrɔba b'a fɔ cogo min i ye exemple ta kan tout à l'heure Amadou Hampâté-Bâ a b'a fɔ ko n'i ye exemple ta tapis kan sisan i b'a ye k'a fɔ a kɛra seli tapis a kɛra tapis o tapis ye c'est à dire couleur minnu b'a la ka caya kosɛbɛ o couleur ninnu couleurs tɛ kelen ye mais o couleur o diversité in de bɛ tapis in yɛrɛ fɛnɛ ka cɛɲa d'a ma ka beauté d'a ma kosɛbɛ kosɛbɛ donc n'i ye kan cɛyaw ta k'a lajɛ ka mɔgɔw fɛnɛ peuple ni ethnie couleurs ta k'a lajɛ a tɛ kelen donc a bɛ se ka fɔ ko o diversité o de nature ka beauté ou bien ka taa sira wɛrɛw fɛ donc o de nature in fɛnɛ ka beauté o de y'a ka beauté ok a faamuna donc Simplice Kaburé n'i ye jateminɛ kɛ k'o la i b'a ye k'a fɔ c'est à dire mɔgɔ caman bɛ yen nɔ kan mun ni a donn'u la walasa u bɛ se ka faamuyali kɛ walasa u bɛ se ka kalan kɛ n'a ye walima ka recherche ɲɛɲininiw kɛ n'a ye pour que ka kodɔn ka bayɛlɛmali kɛ walima an bɛ a fɔ cogo min na ka dunuya k'a labaara walasa k'i mago ɲɛnabɔ a la dunuya la i mago kana sa cogo min walima i ka laɲini caman bɛ yen i bɛ se k'olu sabati cogo min na donc n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ o dɔnni ninnu a bɛ ɲini ni kanw de ye yala ka taa développement hokumu ta fanfɛla fɛ a bɛ se k'a fɔ ko kanw nafaw ye jumɛn ye anw kan par rapport au développement Simplice Kaburé. Ala k'an bɛn se ma. Tiɲɛ na yɛrɛdɔn ani yɛrɛya nin ye ko ɲumanba ye ni Ala sɔnna nin bɛ kɛ sababu ye an ka karamɔgɔw bɛna na dɔw ye fɛn min kalifa kalandenw na k'u bɛ sira kan ayiwa nin jaabi ma i ka kuma bɛ min nɔfɛ o ye an ka kanw n'o ye simin kanw ye ale ni wuruki an b'a fɔ o ma ko développement yala rapport jumɛn b'u cɛ walima u bɛ se ka kɛ sababu ye ka an lataga ɲɛ wa bon sisan yan f'an k'a faamu kan yɛrɛ fɔlɔ an ko k'a bɔra Ala yɔrɔ nka kan yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye fɔlɔ n b'a misali d'i ma a bɛ i n'a fɔ yiri a bɛ i n'a fɔ i yɛrɛ fana a bɛ i n'a fɔ nido an b'a fɔ o ma ko moteur yiri fila bɛ bɔ Ala de yɔrɔ maintenant ni i nana e de bɛ a kɔrɔsiyɛ ka jiw k'a kɔrɔ i mago bɛ a ka suma min d'i ma a b'o d'i ma nka n'i m'o kɛ i b'a sɔrɔ a bɛ sa donc kan misali bɛ i n'a fɔ yiri f'a ka entretenu de n'a entretenira yiri wara cogoya min na i b'a ye n'i ye kan fana entretenu i bɛ yiriwa ten de bon maintenant a misali dɔ n ko bɛ i n'a fɔ i yɛrɛ don min na den fitinin bɛ na i bɛ a sɔrɔ an b'a fɔ min ma ko a barajuru barajuru bɛ a la o nka a dɔnbagaw bɛ yen nɔ u bɛ fɛɛrɛ kɛ ka barajuru in débarrasser cogoya dɔ de la ka bɔ a la kuma bɛ faamu wa o ye i bɛ ka entretien dɔ de k'a la o nka munna i t'a n'a barajuru to yen nɔ u ka fofo ɲɔgɔn kɔ o tɛmɛlen kɔfɛ a kunsi min bɛ n'a kun i bɛ fɛɛrɛ kɛ ka kunsi bɔ a kun n'a bɛ ka kɔrɔbaya bɔnbɔsi ninnu ani kunsi ninnu tuma bɛɛ i bɛ to ka a kɔrɔsiyɛn kuma bɛ ɲa ya pour que a ka se ka kɛ i ɲa n'a ye donc i bɛ magamagali min kɛ o la a bɛ fɔ o de ma ko entretien o tɛmɛlen kɔfɛ ni an ka conso la conso de bɛ wele ko mobile an ka jigijaga ninnu n'o ye kari ninnu ye walima a y'i diya V8 fɛn mobile fɛn fɛn y'i diya a foroba tɔgɔ ye conso maintenant n'i ye o lajɛ fɛn dɔ de bɛ o la an b'a fɔ min ma ko nido de bɛ wele ko moteur bon o moteur sisan a mago bɛ ka i dɔgɔdoli dɔ de kɛ a la an b'a fɔ o ma ko entretien n'e ma o entretien kɛ a la i mago bɛ mobile in ka min k'i ye a tɛ se ka k'i ye donc kan fana bɔra Ala yɔrɔ k'a di adamaden ma donc Ala bɛ ka sigi sa ka kodɔnnaw de lajɛ n ye kan in kɔni k'u garijɛgɛ ye nka jɔn bɛ na a ta entretenu ka tɔw mara ka tɔw dun donc anw bilama anw fanba ma nin de faamu donc diɲɛ bilara compétition de la dan mari fɛ quoi a ye communauté dɔ bɛɛ jate minɛ ka bɛɛ ka kan k'i bolo maintenant ni e ye i ta entretenu siga foyi t'a la Ala t'a yɛrɛ sɔsɔ quoi e bɛ taga ɲɛ de quoi o sirilen tɛ k'a fɔ k'i ka an bɛ Alahu Akibaru seli min kɛ k'a fɔ k'i ka sujudu bin i ka sujudu kɛ walima i kana sujudu kɛ la quoi i bɛ k'o min kɛ dɛ o y'a damata sujudu dɔ de ye quoi sujudu kɔrɔ tɛ foyi ye i ka sɔn quoi n'a fɔra ko danfɛnw bɛ sujudu kɛ walima ko yiriw bɛ sujudu kɛ a bɛ k'an kɔnɔ k'u fana b'u ten guwan dugu ma i b'a fɔ ko sufɛ k'u b'u den ko ka kɛ non Ala sɔnna u ka jɔ kelen cogoya min na tile b'u gosi sanji b'u gosi yiri banna o ma wa o de bɛ wele ko sujudu sisan sa i yɛrɛ kana na sɔn Ala ko ye fiyewu ni sugunɛ i minɛ i bɛ hakɛ to i bɛ wuli i bɛ taa i lafiyali min kɛ o ye sujudu de ye i tɛ se ka ban fiyewu k'i tɛ sugunɛ kɛ ni kɔngɔ y'i minɛ i bɛ dumuni kɛ o ye sujudu de ye i sɔnnen b'o ma de i bɛ dumuni kɛ diyagoya kana seli yɛrɛ i bɛ ka sujudu de k'o ye
Kuma bɛ ɲa ya. Donc maintenant i ka kan entretien kɛ a bɛ komi i bɛ ka sujudu de kɛ quoi. Kuma bɛ faamu wa? Ni i jɛngɛ i ka kan ma a bɛ danbeya ka kɛ i b'a fɔ fitiri waleya sugu dɔ de. Parce que Ala y'a dɔn k'e n'a ka kan de k'a kalifa i la. E jɛngɛkun ka bɔ a ma sisan ka taa ɲɛbɔ dɔ wɛrɛ fɛ. Kuma bɛ faamu wa? Donc fo nin yɔrɔ ka faamu a ma fɔ ko aw kana na aw mako ɲa ɲɔgɔn ka kan na dɛ. Nka a bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn n'i bɛ fɛ ka fɛn o fɛn kɛ k'i mako ɲa wali wɛrɛ kan na a k'a sɔrɔ i ta in sogololen don banbalen don i bolo. Donc dɔ wɛrɛ foyi tɛ e ma i mago bɛ walimɔgɔw ka ko min kɛli la o tɛ ɲa f'i ka walimɔgɔw ka kan de ɲini k'a dɔn fɔlɔ. N'i y'o ɲini k'o dɔn i bɛ sɔrɔ ka na ni o ye i ta in de kɔnɔ. Mais ni e ta yɛrɛ tɛ yen dun i bɛ kɛ wali de sago ye sisan. Hali ni ye walifɛn ta i t'a dɔn i b'a mara minɛn min kɔnɔ quoi. Kuma bɛ ɲa ya. Donc maintenant an ka kanw tigi a bɛ anw lataga ɲɛ. Ka da ka UNESCO yɛrɛ ale sigira san 1945 n'o ye 1945 ye. O tuma y'a sɔrɔ u ye kuntanya kɛlɛ filanan in kɛ ka ban quoi. N'o ye deuxième guerre mondiale an b'a fɔ o ma ko seconde guerre mondiale. Yɔrɔ an delila k'a fɔ ko anw kɔni nin yɔrɔ ma kɛ guerre in na foyi ye fo anw kɛra kɔtɛrɛ de ye Faransi ani a juguw cɛ quoi. Kɔtɛrɛ de bɛ wele ko bouclier quoi. U nana anw cɛ de ka taa anw kɛ bouclier ye. Nka anw ni mɔgɔ kun tɛ kɛlɛ la. Donc mondial ko kuma min fɔ an bɛ mondi kɔnɔ. Donc mondial ko kuma in bɛ fɔ komi tubabu yɛrɛ bolo finman tɛ adamaden de ye. Donc n'olu jɛmanw bɛ ko min na o kɔrɔ ko mondi b'a la n'olu tɛ min na o kɔrɔ mondi t'a la fo nin ka faamu. Nin de bɛ tubabuden bɛɛ hakili la. Donc guerre mondiale conception hali a kumaden yɛrɛ kan ka yɛlɛma an ka historiens fɛ yan. A labaara cogo an ka classiw kɔnɔ fogow kɔnɔ a bɛɛ kan ka yɛlɛma. Kuma bɛ ɲa ye ya. Donc sisan o seconde guerre mondiale min ni o kɛra o kɛ wagati a y'a sɔrɔ kan dɔw fɔbaga olu dɔgɔyara quoi. Bon kan dɔw fɔbaga fana olu tununa pewu. Mais pourtant olu kan minnu fɔbaga tununa o tununa ni dɔnniyabaw de ye. Kirisiw b'a la quoi. Mɔgɔ furakɛcogow b'a la. Mɔgɔ ladoncogow b'a la quoi. Dunan lasɛnɛcogow b'a la. Bonw jɔcogo n'o ye sow jɔcogo o bɛ a la. Babiliw ni kɔbiliw an b'a fɔ o ma ko pɔnw jɔcogo o dɔnniya maralen b'u kɔnɔ. Mais u ni a sara. Donc guerre kɔlɔlɔ dɔ kɛra o ye ka siya dɔw latunu de minɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ko ɲɛnabɔ k'a kan bɛɛ fɔbaga k'a faga quoi. Donc u nana ye k'a fɔ k'o perte bɛ diɲɛ yɛrɛ de kan o bɔnɛ k'o bɛ diɲɛ yɛrɛ de kan. O san kelen u ye guerre lajɔ dɔrɔn o san kelen u sɔrɔla k'a fɔ ko sauvons les langues du monde entier. Kan ma bɔ kan na dɛ. Hali an bɛ mɔgɔ minnu ma ko baganw don vous m'excusez des termes n'o ye golofinw ye hali golofinw ka kan a y'u protéger. UNESCO sogolola nin miiriya de kan quoi. Kuma bɛ faamu wa. Donc ka sɔrɔ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ye subaga ye i ka kan kɔnɔ. Bɛɛ bɛ se ka ɲagonya dɔ k'i ka kan kɔnɔ. Kantigi bɛɛ ye subaga ye a ka kan kɔnɔ. I bɛ se ka ko dɔ lamaga i ka kan kɔnɔ diɲɛ adamaden wɛrɛ tɛ se k'o lamaga f'a ka siri e la kalandenya la fɔlɔ i ka sɔrɔ k'o ɲɛ yira a la. Kuma bɛ faamu wa. Donc sisan o UNESCO in de sigira i b'a ye UNESCO a bɛ anglais de la o b'a ta UNESCO United Nations for Educational Scientific and Cultural Organization. N'i y'a ta français la a bɛ ONUSC de ko fɔ Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. N'i y'a ta n ko la a bɛ ma la sa la a b'o de d'i ma manto lajɛlen sinfoyalen lakolokololi ani lɔnko ani lɔnniya kosɔn. Donc maintenant au UNESCO o sigira de a ko le 21 février de chaque an ko célébrer journée internationale des langues maternelles. Ko adamaden kuma lamɛn dɛ a ma fɔ ko langue européenne dɛ a ma fɔ ko langue africaine a ko langue maternelle c'est à dire nin kumaden ta siyɔrɔ koba dɔ de b'a la yan fana quoi. N'i ma faamu i bɛ se ka kɛ hali dɔgɔyama ye. Maintenant yan ko i k'i ba bonya ma segi quoi. N'i y'a mɛn i bɛna duniya kɔnɔ i nana musoba dɔ de ka sira fɛ quoi o kosɔn an bɛnbaw b'a fɔ ko an naw an na tɛ dɔwɛrɛ ye an nasira u ye joli dɔ de bɔn quoi a dɔw ma se ka survie o kɔfɛ quoi mais u ye ɲɛnamaya di e ma u yɛrɛ sɔnna o saya ma den in ka balo ne ka fatu quoi cɛ kana na o tɔgɔ da quoi mais kana o fitiri waleya o bɛ kan min fɔ an y'a fɔ kuma daminɛ la walima a kalifalen bɛ an fa min ma o bɛ kan min fɔ dɛ k'i jija i k'o bonya masegi o kan ka na nimisa i bangeli la quoi i bɔra mɔgɔ min na k'i ka bonya masegi kɛ o ye fɔlɔ diɲɛ bɛɛ bɛ nin fêter Mali ta bɛ kɛ français de la quoi o kuma k'i ma ko tasiyɔrɔ koba dɔ de b'a la quoi mɔgɔ k'a f'i ma ko yirikuru o t'i kɛ yirikuru ye quoi nka n'i y'a laminɛ ko naamu o de b'i kɛ jalaju ye fali bɛ siri la ka tɛmɛ quoi tubabu k'i bɔ mɔgɔya la k'i kɛ fali ye k'i kɛ bagan ye o t'i kɛ bagan ye quoi mais i yɛrɛ ka n'a laminɛ quoi
u ko ko anw tɛ adamaden ka sabu kɛ ko kan tɛ an bolo an bɛ se k'an jigi sɛmɛ kan min ma ka taga ɲɛ a bɛ fɔ o ma ko développement anw ka autorités a fanba bɛɛ lajɛlen nin yira diɲɛ na ko tiɲɛ don on confirme ce que vous dites au monde entier an b'a confirmer a ye min fɔ diɲɛ ye dɛ k'anw fasanen don k'anw t'anw na dɛ an ye bɔkolo t'anw ye dɛ Afrique autorité fanba bɛɛ nin confirmer quoi à travers leurs actes u ka actes n'u nana discours kɛ hali u ka propre peuple ye k'u bɛ discours kɛ u ka peuple ye u b'o kɛ walikan de la ça confirme ce que l'ennemi dit au monde entier kuma bɛ ɲa ye ya donc sisan o UNESCO a ko ko Congo Guɛ n'o ye février kalo ye an bɛ min na tan n'o bi y'a don 19 ye sinikɛnɛ dɔrɔn fête in bɛ kɛ duɲa bɛɛ ko diɲɛ bɛɛ ka célébrer ko diɲɛ bɛɛ k'a yira k'a fɔ k'ale bɔra muso dɔ la ko diɲɛ bɛɛ k'a yira k'a fɔ ko ba b'i la quoi n'i m'a yira e de y'a confirmer k'i ye bɔkolontan ye tubabu min neni bilen kuma bɛ faamu o kama n k'i ma n ko tasi yɔrɔ ko ba dɔ de bɛ nin na a ka dɔgɔ anw yɛrɛ mais hakilitigi yɔrɔ bagan b'i ɲɛ quoi n'i m'a respecté quoi i t'a respecté parce que UNESCO ko ten dɛ i b'a respecté ka da kan kan ka kɛ tant que i danna ka ban i kan ka bonya de ma segin ba ye fɔlɔ quoi bon maintenant du fait que anw tɛ k'a kɛ walima diɲɛ jamana caman bɛ yen minnu u m'a faamu nka tɔnba min sigira diɲɛ bɛɛ tɔgɔ la gologow fɛ o tɔnba yɛrɛ nana fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko hakilima fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ nin na dɛ i y'a mɛn i bɛ faransi ye ɲɛ la i bangera de i bangera sira min fɛ k'i ka bonya ma segin k'o sira fɛ fɔlɔ o kɔfɛ ni faransɛ kan y'i ja cogoya min na i b'o sogolo i kungo ye quoi mais bonya ma segin quoi o bonya ma segin don de ye sinikɛnɛ ye mais Mali ta i bɛna jate minɛ a bɛ kɛ faransɛ la quoi i n'a fɔ don tɛmɛnen na a tun bɛ ka kɛ cogoya min na video in bɔkun de ye k'u alerter quoi u ka taasi dɔɔni an ka autorité de ko don hali an ka actuelle autorité u bɛ k'u se kɛ dɛ nka taasi yɔrɔ koba dɔ de bɛ an n'u cɛ hali sa u k'u banban faransɛ fɔba in anglais fɔba in arabu fɔba in a y'a nɛmɛ aw ka peuple ka forobakan fɔ forobakan min bɛ anw fɛ yan o fana ye anw ka semikan dɔ de ye a kɔrɔ ko foroba fa ani foroba ba k'i k'o kan de fɔ quoi kuma bɛ ɲa ya donc tiɲɛ na an ka kanw u bɛ se ka an lataga ɲɛ an bɛna don o de fana kɔnɔ kuma bɛ ɲa ye donc rapport jumɛn bɛ développement ani langue maternelle cɛ an bɛna don o kumaw de kɔnɔ n t'a dɔn ni kuma bɛ yen yanni an bɛ tɛmɛ n'a bɛ se ka aw daw fara an taw kan ka an ka nin émission in k'a lase diɲɛ fan bɛɛ fɛ k'a lase Mali fan bɛɛ fɛ maa fɛn fɛn bɛ k'i ɲɛ b'an na k'i ni autorité maliyɛnw ka surun Mali grand décideur minnu bɛ yen k'i n'u ka surun bɛɛ ka essayer ka an ka ci lase u ma n'Ala sɔnna a ma an kɔni ka laɲini dɔ ye sinikɛnɛ 21 février journée internationale des langues maternelles an ka faama minnu bɛ bɔ walima a fête bɛ kɛ Mali fan o fan ni malidenw malikaw sera k'u jija ka fête in kɛ an ka kan na o de bɛ diya an ye kosɛbɛ n'o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ kan ka bɔ ka kuma n'a kumara an ka kan na o de bɛ diya an ye n'o y'a sɔrɔ gouvernement ɲɛmɔgɔ kan ka kuma n'a kumara an ka kan na o de bɛ diya an ye parce que comme son nom l'indique journée internationale des langues maternelles donc o hokumu kɔnɔna la n'i bɛ kuma o ko kan an k'an jija an kana o kuma in kɛ kan wɛrɛ la kan min tɛ an yɛrɛ ka langue maternelle ye donc n'o kɛra dɔrɔn donc o bɛ kɛ a bɛ komi wali ba ka wusa i ba ye dɔrɔn voilà a bɛ komi i ye mɔgɔ wɛrɛ ba ta ka wusa ni i yɛrɛ fa ye i ye mɔgɔ wɛrɛ fa ta ka wusa ni i yɛrɛ fa ye i ye mɔgɔ wɛrɛ ta ka wusa ni i yɛrɛ donc sans plus ka o de tagalen ɲɛfɛ n'i ye kuma ninnu faamu a b'i n'a fɔ n'i ka kan tɛ i tɛ yen. Exactement. Ouais, exactly. Ni yɛrɛ de kuma yɛrɛ de ye nin ye an karamɔgɔ i y'a mɛn e de i ka kan de don o kama n ye misali d'i ma ni dɔ kan n'o ye moteur ye n'i ma entretien kɛ ni moteur jɔra i n'i sigi mobili in kɔnɔ k'a ka taga ɲɛ a bɛ taga ɲɛ min i bɛ ka kuma ɲa ye yan donc e mobili bɛ kɛ mobili wɛrɛ de sago ye c'est à dire e bɛ ta de ka sogolo ka bila mobili wɛrɛ kɔnɔ o de bɛ taga ne ye mais e yɛrɛ moteur du fait que i ma entretien kɛ a tɛ se ka bouger o bɛ cogo min conso la mobili la dɛ adamaden fana ni m'i ka kan entretien kɛ wallahi e de bɛ wele ko jugu sago saraka t'a la fiyewu duwawu tɛ saraka bɔ tɛ kankeya de don quoi c'est tout à fait naturel quoi ala tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ quoi kele tile bɔ fan bɛɛ ɲɛ b'a la a bɛ bin yɔrɔ min bɛɛ ɲɛ b'a la dugukolo bɛ meleke o kan quoi o tɛ wuli quoi o tɛ yɛlɛma cogo min an karamɔgɔ k'i ban k'i dɔgɔ don i ka kan de la wa bɛɛ b'a dɔn fitiriwale kɔ ye fɛn min ye an ka laada la o bɛ cogoya min na kan labatobaliya fana o kɔrɔ k'i dɔgɔ don baliya kan fana ma o bɛ danbeya i b'a fɔ
i yɛrɛ de sɔnna i ka kɛ jugu ta ye quoi kuma bɛ faamu wa jugu tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka bila mɔgɔ wɛrɛ ka bolo kan n'i bilara mɔgɔ wɛrɛ ka bolo kan o ye garan de bilalen i sen na i sagoya foyi t'i yɛrɛ la bilen i bɛ kɛ wali de ta ye quoi o kosɔn a bɛ fɔ ko n'i ye wali samara sigan k'i bɛ taa dugu la i taga don de bɛ f'i ye quoi e ka samara o bɛ ne sen na ne k'a fɔ ko sini n bɛ taa dugu la e ko ayi ko kaburu o tɛ dɛ voilà i b'a to ne bolo sinikɛnɛ de bɛ taa i bɛ k'a faamu wa bon maintenant an ka kan n'i tɛ yen fɔlɔ ni kan tɛ yen fɔlɔ adamaden yɛrɛ i ka kɛ i kana kɛ i ka kan de don n'i ka kan t'i bolo da la diɲɛ bɛɛ bɛ jɔ i ma ka da kan i jɔra fɛn na min qui est naturel i jɔna fɛn ma fɛn min n'a sunkunlaman bɛ i la quoi a bɛ komi n'i jɔra i ɲɛ kelen ma ka a ci i ɲɛ kelen y'a ci n'i jɔna ma i ka yeta bɛ dɔgɔya o an karamɔgɔ ça c'est naturel chez toi donc kan fana ye o dɔ de i n'a fɔ ɲa min bɛ fɛlɛli kɛ quoi donc n'i jɔna ma dɛ a bɛ komi e ye fɛn dɔ de datugu i yɛrɛ ka mɔgɔya ɲɛtaga la quoi i ye garan dɔ de siri i yɛrɛ sen na quoi i y'o ye o i m'o ye o i ye garan dɔ de siri i sen na quoi donc maintenant i bɛna dɔn cogo di ko n'i ka kan tɛ yen ko i tɛ yen ɔ i b'a jateminɛ an ka denmisɛnninw kalankunda yɛrɛ la ka d'a kan o de ye lieu d'orchestre ye quoi awɔ yɔrɔ min ma ko théâtre bɔyɔrɔ bara o de ye école française je précise bien au niveau de lieu d'orchestre ye i b'a sɔrɔ an ka ministre fanba bɛ bɔ yen de hali i bɛ cɛkɔrɔba sijɛ caman ye k'a fɔ k'u bɛ siran u bɛ yiran u kuma yɛlɛmalen don sira tununnen don u la u fanba bɛ former au lieu d'orchestre de la saraka foyi t'a la kab'u ka dɔgɔ u kɛra denmisɛnnin kuma yɛlɛmalen de ye o kama o sijɛlama o kelen de don ka d'a kan u bɔra mulu min kɔnɔ o ye u kɛ o de ye quoi donc maintenant au lieu d'orchestre in na sisan u bɛ na e bɔ i taaya la cogoya dɔ de la sira dan dɔ de b'u bolo mais o siraw fana socle o ye kan yɔrɔ de ye quoi u y'a jateminɛ ko diɲɛ kɔnɔ ko ni i ka kan t'i bolo dɔrɔn k'i tɛ yen o de kosɔn u sɔrɔla ka karamɔgɔw di an ma fu u bɛ kalanminɛnw di anw ma fu u sɔrɔla ka u ka kan k'o fana di anw ma ka musakaw fana fara ka musakaw da kan k'a di anw ma walayi tubabu tɛ dɔn dɔn o saraka tɛ bɔ i ye quoi tubabu ka culture la fɛn bɛ wele ko dɔn a t'a dɔn quoi kɔngɔ bɛ ɲɛ yan mɔgɔ minnu bɛ na n'u yɛrɛ ko nous sommes des donateurs et consorts tiɲɛ tɛ laɲini dɔ de b'a kɔrɔ quoi donc sisan n'u ye dɔgɔtɔrɔso di i ma n'u ye kalanyɔrɔw di i ma laɲini dɔw de bɛ a kɔrɔ o laɲini dɔ ye jumɛn ye an ko kalanyɔrɔ ta o ye k'i bɔsi i ba la k'i bɔsi i fa la o kosɔn an bɛnba kunfɔlɔlakaw olu ma sɔn ka u yɛrɛ joli u bangeda den minnu na u ma sɔn k'o di tubabu ma ka d'a kan u ko mɔgɔ min nana i lajɔnya san caman kɔnɔ k'o kɔfɛ k'o tigilamɔgɔ kana i den minɛ k'a b'a lakalan k'o b'i den kɛ i jugu fɔlɔ de ye n'i ko k'i bɛ ko o ko kɛ den b'i bali fɔlɔ ka d'a kan den tɛna na koro b'a mɔyɔrɔ fari da quoi den tɛna kɛ foyi wɛrɛ ye min y'a lamɔ kɔ o kosɔn u tun y'u bolokɔnɔmɔgɔw de di donc o bolokɔnɔmɔgɔ minnu dira a fɔra u ma ko ekɔli denw quoi o kɔrɔ fa denw tɛ ba denw tɛ donc ekɔli denw o kɔrɔ ye mun ye ekɔli de y'u fa ye ekɔli de y'u ba ye kuma bɛ ɲɛ tubabu ye an bɛnbaw y'a da f'u b'a ko lakɔliden kuma den min farala kan kɔrɔ de laɲini dɔ de b'a kɔrɔ quoi a kɔrɔ tɛ dɔrɔn k'a inscrire don ekɔli la dɛ nka a kɔrɔ de ko nin tɛ anw ka bolo kan bilen nin t'anw ka yeta ye bilen nin tɛ anw ka sira kan mɔgɔ ye bilen nin bɛ se ka kɛ anw ta ye ka bali anw na de nka ni a ma k'anw ta ye o man ka bali an na ba ekɔli de ta don anw ta tɛ kuma bɛ ɲɛ yan donc o ekɔli in na sisan u bɛ mun de kɛ n'o ye ekɔli française ye u bɛ na ba kelen kɔfɛ k'i tin minɛ fa kelen kɔfɛ ka taa tile kɔrɔ ka bɔ sanji kɔrɔ ka den ka musakaw bɛɛ lajɛlen d'a ma a ka ɲɛnamaya musakaw ka olu bɛɛ lajɛlen di a ma fa kelen kɔfɛ k'o bɛɛ lajɛlen kɛ ka den labalo ka ɲa ka ɲiw bɔ san 4 san 5 san 6 san 7 u bɛ sɔrɔ ka o den selen o mɔko ɲuman o mɔlenko ɲuman u b'o ta sisan ka t'o ci mɔgɔ wɛrɛ tɛgɛ k'an den ladon an ye nin ye dagabanako de ye nin de kɛra dérapage yɔrɔ fɔlɔfɔlɔ ye ka den mɔ ka ɲa kɔfɛ ka taa di arabu ma
walima ka taa di tubabu ma walima ka taa di sinuwa ma ko n den lamɔ n ye ka da kan i bɛ ka taa inscrit yɔrɔ min na a bɛ ka fɔ de ko ka taa la éduquer éduquer kɔrɔ ko k'a lakolokolo kuma bɛ ɲa ye wa o lakolokololi tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka den lasɔn fɛn dɔw ma ani k'a laban fɛn dɔw ma ka bɛn kankeya dɔw ma o kɔrɔ ka bɛn système dɔw ma ni ne ye den di e ma n'a ka di e ye i b'a la tiɲɛ a san 7 a t'e kɛɲɛ o e bɛ tiɲɛni de yira a la ko e fɛ yen k'o de bɛ wele ko ɲɛli a b'o de labato n'i y'a ye ɲɛli sira kan i b'a fɔ ko nin tɛ kɛ ne fɛ yen dɛ a b'o de fana labato parce que e de bɛ k'a lamɔ donc n'i y'i den di ekɔliso ma ka ban baara de banna sa o kɔrɔ yɛrɛ sɔnna sisan sa ekɔli ka k'a sago de ye sisan kuma bɛ ɲa ye wa donc maintenant den san 7 i taara ka taa di ekɔli ma maintenant i b'a sɔrɔ dɔnniya dɔ de bɛ a la fa ka sira fɛ ba ka sira fɛ kabi a 7 ans o 7 ans na sisan u bɛ taa o dɔnniya in de sanango ka bɔ den kɔnɔ u bɛ taa sanango ka bɔ a kɔnɔ ni fu ni sɛgɛ jumɛn ye n'o ye safunɛ jumɛn ye o de ye kan fu ani kan safunɛ tubabukan min bɛ di a ma k'a ka lɔnniya labaara o la o de ye den ka lɔnniya kɔrɔ sanangotɔ ye ka bɔ den kɔnɔ bon ni den ka lɔnniya fɔlɔ sanangora ka bɔ den kɔnɔ o kɔrɔ de ko ka den tigɛ a fa n'a ba la saraka t'a la fiyewu kuma bɛ ɲa ye wa donc maintenant a ka première année la i bɛ a sɔrɔ a bɛ fɛn o fɛn dɔn maintenant kalanyɔrɔ la u b'a fɔ a ɲɛna k'i bɛ min dɔn ka kɔrɔ ko o tɛ dɛ ko mɛ k'a fɔcogo bɛrɛ ko filɛ i b'a fɔ adamaden kan de la sisan n'o ye tubabukan ye quoi n'a bɛ yiriw dɔn ka bɔ n'a ko ko yiri e b'a fɔ ma k'a k'a fɔ ko arbre n'a ko ko saga e b'a fɔ ma k'a k'a fɔ ko mouton n'a ko ko gere e b'a fɔ ma ko non k'a fɔ ko corne k'a sɔrɔ o bɛɛ kɔrɔ ye ale ye min fɔ nka e b'a yira la dɔrɔn ko a fɔcogo tɛ nin ye a fɔcogo ye nin de a fɔcogo ye min ye dɛ o ye ka a lasɔn o tigilamɔgɔw de ye olu ka danbe u ka culture u ka fini dɔn cogo u ka dumuni kɛ cogo u ka kow ɲɛnabɔ cogo den in bɛna n'a sigi sa a kan min bɛ ka fɔ nin dɛ ja nin de ye kow yɛrɛ kɛcogo kan ye ni n bɛ n ka ɲɛnamaya kɛ dɛ n kan k'a kɛ ka bɛn nin kan in de cogoya ma min bɛ a matigi a ma o ka kumakanw mɛn k'a faamu ka tila k'a ka sɛbɛnni ɲini k'a dɔn k'a faamu yamaruyakanw mana bɔ maa yɔrɔ ka s'a ma ale ka o baaradenya kɛ o jɔnya baara o ka se ka kɛ ka ɲɛ à travers les signatures les paroles les consorts an ka ekɔli sogololen bɛ o de kan quoi n bɛ bɛɛ de bila défi la ni min ko o tɛ plateau bɛ yen quoi a bɛɛ sanfɛ fo duguma quoi a bɛɛ sogololen bɛ ka kɛ jɔnden bɛrɛ ye quoi ka tubabu ka olu ka yamaruyakanw labato sɛbɛnni sira fɛ ani dalafɔli sira fɛ kuma bɛ ɲa mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la quoi i tɛmɛna sira fɛ o de don ni échappera de échappera quoi nka sogolola min kan o de filɛ nin ye quoi fili bɛ masaw yɛrɛ ka yɔrɔ la kuma bɛ ɲa ye quoi parce que olu yɛrɛ b'u jija k'i ka kɛ premier de la classe ye n'i kɛra o ye i bɛ nɔgɔso sɔrɔ walima moto bɛ san ye walima fini ni samara minnu ka di ye olu bɛ san ka d'i ma k'a sɔrɔ olu yɛrɛ jɔnya baara de don i bɛ k'a koron k'i bila sira min na ok donc Simplice Kabore komi an ye caman fɔ dɔɔni mais n'i ye jateminɛw kɛ i b'a ye k'a fɔ an ka jamana in kɔnɔna la Mali la sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw lasigira ka t'u bila sow kɔnɔ ani saliw kɔnɔ k'u ka kuma ko Malikura ko bɛna kɛ cogo di a kumaw kɔnɔna la kanko kumaw tun bɛ yen kosɛbɛ bon e ni ne kɔni an ma se ka taa an hakilina di assise kɛyɔrɔ la sa peut-être nin bɛ se ka kɛ an ka assise ye yan ko malidenw fana bɛ k'an lajɛ a bɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔw an ka ci b'u lasɔrɔ fana a bɛ se ka s'u ma c'est sûr que a caman bɛ k'an lajɛ yɛrɛ hali sisan donc yala welewele jumɛn b'i bolo k'a lase Mali faamaw ma Simplice faama minnu bɛ bi in na yɛrɛ parce que Malikura ko kumaw bɛ sen na fɛn caman bɛ yen malidenw kɛlen don ka wulikajɔ camanw kɛ ko an k'a essayer k'an bolo bɔ fɛn dɔw la k'an nin bɔ fɛn dɔw la k'an ka rupture kɛ par rapport à plusieurs choses bon o rupture ninnu malidenw dun caman bɛnnen don a kan ko kanko ko o kan ka bila ba la kosɛbɛ donc welewele jumɛn ani ladilikan jumɛn b'i bolo surtout k'a ɲɛsin Mali faamaw ma minnu bɛ yen bi an ka kan langue maternelle ko in na walasa baaraw bɛ se ka kɛ n'a ye cogo min parce que n'i ye jateminɛ kɛ hali bi an ka kan tɛ yen fɔlɔ hali bi a tɛ yen fɔlɔ parce que constitution min b'an bolo baaraw bɛ kɛ cogo min na n'i y'an ka telew lajɛ ka radios lamɛn hali bi an barokɛdaw ni yɔrɔ wɛrɛ camanw la baara bɛ ka kɛ ni kan wɛrɛw ye mun tɛ an ka langue maternelle ye donc welewele jumɛn bɛ k'a ɲɛsin faamaw ma k'a ɲɛsin hali malidenw yɛrɛ fana ma kanko in na Simplice Kabore ayiwa ni ala sɔnna k'aw bɛɛ i ka ɲininkali ma
komi n'aw ma kuma ɲɔgɔn ɲɛna o b'a kɛ n'o tɛ assise yɛrɛ kɛnɛ kan ne yɛrɛ de tun bɛ yen kuma bɛ ɲa ye an tun bɛ yen an tun bɛ salle 4 de kɔnɔ bon question éducation thématique min bɛ yen n'a bɛ éducation kan ni culture ni jeunesse ni sport kan an yɛrɛ de y'o discussion kɛ yen bon ala barika la a kɛra mankanba ye fo tɔnbolomaw kun donna k'a fɔ k'u bɛ an ka mɔgɔw labɔ n'o ye n komɔgɔw ye ɔ an ko sisan kɔni faso de ye an wele quoi polisiw ma an wele ministre minnu bɛ yan olu ma an wele nka faso de ye an wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ tan tɔgɔma kɛ yan ani ministre kɔrɔ dɔ tun bɛ ɲɔgɔn kan n'o ye Samaseku ye a ye éducation gérer san caman kɔnɔ ani Dawuda Tegete tun bɛ salle kelen kɔnɔ pour que k'a yirala n tun bɛ yen de wa an yɛrɛ de ye n ko kɔ yira ye o kɔrɔ k'a représenter ani k'a ma yira ye o kɔrɔ k'a ko fɔ mɔgɔw ye fana donc a kɛra wɔyɔba de ye i bɛ kɛlɛ min dɔn dɛ mankanba a kɛra o de ye quoi ka d'a kan mɔgɔw sɔrɔla minnu tun tɛ fɛ ka kuma mɛn jango k'a fɔ ko k'a ta ko k'a bila an ka revendication kɔnɔ ɔ an ko sisan sa komi faso de ye bɛɛ wele dɔ tɛ kɛnɛmaden ye dɔ ka kɛ sokɔnɔden ye quoi donc halala yɛrɛ damaw de ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bon a bɛ ta ala barika la a taara nka a kɛra wɔyɔba de kɔfɛ CICB kɔnɔ salle 4 la an tun bɛ yen de wa question discutera yen de donc o bolo ma an ye min fɔ ye ministre kɔrɔw ɲɛna ye o kumakan kelen de bɛ ka fɔ yan quoi donc c'est pour vous dire que yiri kɔrɔ kuma tɛ quoi o bɛɛ bilara défi de la quoi n ye kuma min fɔ ministre fɛn o fɛn b'a kɔnɔ n ko n b'aw bɛɛ bila défi la quoi n'aw ma jɛnɛ an ka kanko ɲɛ quoi a den t'aw bolo min bɛ se k'aw kunna wuli quoi je mets quiconque au défi mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la quoi saraka t'a la n'i m'i ka kan ta a bɛ dabiri da la n bɛ to yan k'o appel di hali an ka autorité ɲɛmɔgɔ ma n'o ye son excellence monsieur le président Assimi Goïta a k'a farati kosɛbɛ cɛ si tɛ yen nɔ min b'i ta nin maa ninnu fɛ u ka kan kɔnɔ k'u tɛ i dun quoi an tɛ ka foyi kɛ bi Modibo ni Kwame Nkrumah ninnu ma min ju tigɛ ka bila bon foyi tɛ yan min bɛ ka kɛ d'ailleurs olu ye ko dɔ de kɛ an ma min kɛ fɔlɔ n bɛ misali di usine kan Assimi n'a ka mɔgɔw ye usine joli bila yen an b'a sira kɔni kan n'an ye joli bila yen c'est pour te dire que n bɛ k'a f'i ye n ko ninnu de ye ko dɔ kɛ an ma min kɛ fɔlɔ mais an bɛ ka fɛn o fɛn kɛ faransi gɛnni n'a fɛnw Modibo ninnu y'a kɛ nka san bi kɔfɛ u ma na wa u nana ni kan de u nana n'u ka kan de nɔfɛ i tɛ se ka wulu kukala minɛ k'a gosi k'a ka taa Simbo walima k'i poro a kan kan k'a ka taga abada o ye momentané de ye n'a taara a bɛ segin ka na bon maintenant pour que ka se ka kanko in don ba la kosɛbɛ an ka symbole de bɛ yen o symbole min bɛ nin na o kɔrɔ o kama an ka musoba dɔ tun bɛ yen nɔ n'o ye prophète muso ye sallallahu alaihi wa sallam u y'a ɲininka ko yala ko prophète kun ye jɔn ye a ko le prophète c'était le Saint Coran sur pattes o kɔrɔ kuranɛ min ni a bɛ ɲɛnamaya la a b'a sen kan donc an ka symbole dɔ ye an ka drapeau ye an ka symbole dɔ ye an ka hymne national ye mais an ka symbole min bɛ sur pattes o ye son excellence monsieur le président ye n'ale ye min kɛ bi a bɛ ko malikaw de jɛn bɛ n'o ye n'a banna min ma a bɛ ko malikaw banna n'o ye faransɛ fɔ in k'a nɛmɛ an ka bonya b'a yɔrɔ k'a nɛmɛ k'o ye an ka dɛmɛ de an bɛ min fɔ a ye n'i m'a nɛmɛ a bɛ dabiri da la saraka t'a la quoi o tɛ Assimi kelen ye dɛ marakɛla fɛn o fɛn n'i bɛ ka mara de kɛ jamana kɔnɔdenw kunna jamana kɔnɔden minnu ni u bɛ ka kuma i fɛ u ka kan na nka e tɛ ka sɔn ka kuma u fɛ u ka kan na f'i bɛ ka kumabaw fɔ ka da kan u b'o de kɛ o hali an ka journaux ninnu caman bɛ yen u b'a fɔ k'an b'a kumabaw di aw ma misɛnmanin de an mago b'o de la o de ye an so sɔgɔyɔrɔ ye an b'a faamu ni misɛnmanin de ye u ka misɛnmanin fara a kan quoi kuma bɛ ɲɛ yan donc maintenant si min kanw tɔgɔla don min bɛ ka na yɔrɔ n y'a kuma da k'a bila jan de don k'a bila quoi n ko hali sinikɛnɛ n k'a bɛ kɛ bon n bɛ fɛ u k'an lamaloya quoi u kana n'a kɛ quoi n ko hali sinikɛnɛ Mali ta bɛ fêter français de la bon i b'i sigi i b'u ka discours lamɛn a bɛ kɛ français la quoi ne de y'a f'i ye quoi kɔfɛ de u bɛ sɔrɔ ka n'a yɛlɛma bamanankan na quoi o tɛ kɛ kana mɔgɔ fɔlɔ bila i ɲɛma n'i ye mɔgɔ ka kan ta ka bila i ɲɛma k'i ka fɛn o fɛn fɔ a la k'i prononcer a la k'i ka revendication kɛ a la a bɛ komi i y'a ka culture bila i ɲɛ i y'a ka finiw bila i ɲɛ i y'a ka sanbaraw bila i ɲɛ i y'a ka bangaw bila i ɲɛ i y'a fa bila i ɲɛ i fa ɲɛ i y'a ba bila i ba ɲɛ kan y'o de ye quoi la langue là c'est l'être humain n'i y'a bila position min na o kɔrɔ k'i y'o kan fɔbaga de bila o la e yɛrɛ sɔnn'o kuma yɛlɛma ma siga t'a la tubabuw b'anw ɲɛ o kama moi
en tant que président malien mais ka kuma ta discours là français là a b'o de kofɔ n'i y'a kɛ donc an y'a ye a bɛ ka jamana kɔnɔdenw ka laɲini ta dɔɔni dɔɔni a n'a ministre ni a nɔfɛmɔgɔw nka ladilikan gɛlɛn min bɛ yen o de ye français fɔba ye cogo min la langue française en fait partie o de kosɔn francophonie bɛ sen na o de kosɔn a bɛ financer o de kosɔn université baw b'aw bolo bibliothèque CCF tɛ nin ye yan centre culturel français o tɛ institut institut français tɛ nin ye yan a bɛɛ kun ye ka français ka dili to ka français culture dili to k'aw la complexe tubabuya ɲɛkɔrɔ kana bila aw kunna don kelen dan kelen ko aw ye mɔgɔ ye k'a fɔra bɛna na compétir ni tubabu ye a fa n'a ba de filɛ an filɛ nin en face min b'a kɔnɔ nin de don quoi ani fana an ka lɔnniya minnu b'an bolo k'olu bila u ka français kan kɔnɔ u denw k'a sɔrɔ teliya bolo ma a kun ye nin de ye quoi mais a kun tɛ k'a fɔ ko ka anw yɛrɛ yɛrɛ de kɛ kodɔnnaw ye i b'a fɔ ko u ɲɔgɔnw o la ladilikan min bɛ yen k'a fɔ an ka autorités ye halisa français fɔba in ni journée in don wo nin tɛ wo tant que ni mara de ko bɛ u kɔnɔ u ka kuma an ye an ka kan na an ka siminkan o siminkan dɔ de bɛ ta ka o kɛ forobakan ye quoi a bɛ fɔ o ma ko langue officielle o bɛ ta langue maternelle dɔ de cɛ la an b'a fɔ langue maternelle dɔ de ma tuguni ko langue nationale donc langue nationale langue maternelle ka ca donc nation fana bɛ kan min fɔ o ye langue nationale de ye donc maintenant nation faralen ɲɔgɔn kan olu bɛ kɛ peuple min ye dɛ donc a b'a lajɛ peuple in cɛ ma kan jumɛn de bɛ yen nɔ peuple fanba bɛ kan min fɔ bi bi in na sugu bɛ jɔ kan min na bɛɛ b'o dɔn an karamɔgɔ mɔgɔ fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o la bureau de kɔnɔ nin kuma bɛ yen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bamanankan de bɛ ka domination kɛ bon an karamɔgɔ ni kan bɛ ta kan bɛɛ lajɛlen ka ta an ka laɲini kɛra o de ye assise nationale kɛlen kan kan bɛɛ les langues nationales k'a bɛɛ officialiser kuma bɛ faamu wa bamanankan o filakan o marakakan o a bɛɛ ka wele ko jama ka kan donc ni kanw bɛɛ officialisera n'o o donna sariya kɔnɔ kanw de bɛ compétition kɛ o mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ an bɛ kuma jumɛn fɔlɔ la o an bɛ sugu jɔ jumɛn fɔlɔ la an b'an mago dilan jumɛn fɔlɔ la an b'an ka business kɛ jumɛn fɔlɔ la an b'an ka kunnafoniw di jumɛn fɔlɔ la an b'an ka karan kɛ karanbon kɔnɔ jumɛn fɔlɔ la mɔgɔ fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o la o sɔsɔli bɛ bureau de kɔnɔ o bureau kɔnɔ mɔgɔw de ye mali denw bɛɛ cɛ ma mɔgɔ dan dɔ ye a sɔsɔli dun tɛ jama fanba ka yɔrɔ la a tɛ ta suguba la i bɛna n'a lajɛ ni sɔsɔli b'a la kuma bɛ ɲaya nin dɔnnen don quoi hali kidali sugu bɛ jɔ ni kan min ye a dɔnnen don quoi kuma bɛ faamu wa donc k'a fɔ hali bi le premier facteur de développement d'une nation c'est sa langue n'i y'a bila i y'i yɛrɛ de bila Cheikh Anta Diop a b'o de fɔ quoi ko si tu as toutes les connaissances du monde et que tu sais pas qui tu es eh bien tu connais rien car la connaissance commence par la connaissance de soi ko adamaden ni diɲɛ dɔnniya bɛɛ b'i bolo n'i m'a dɔn i ye jɔn ye i bɔra jɔn na i ni jɔn ka kan ka jɛ i ni jɔn man kan ka jɛ ko i tɛ foyi dɔn ko ka d'a kan ko dɔnni bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ yɛrɛ dɔn de la kuma bɛ faamu wa donc an bɛ se ka kuma nɛmɛ ni min ye dakurunya dan dɔ la o de ye nin ye quoi ni k'a da nin bɛɛ kan an ka fɔli ninnu kan peut-être ni kumakan labanw bɛ yen i yɛrɛ bolo n'o bɛ se ka kɛ conclusion ye kuma datugu kumaw la ani ka foliw lase an lamɛnbagaw ni an lajɛbagaw ma c'est plus ka bolo voilà bon Mahatma Gandhi ale ka kumaden dɔ de bɛ yan nɔ o ye tasili yɔrɔ dɔ fana ye a b'a fɔ ko le bonheur c'est quand ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie. Ko nɛɛma bɛndiya hɛrɛ ko ye mun de ye i bɛ fɛn min miiri i bɛ min fɔ i da la ani i bɛ min labaara ko ni olu bɛ ɲɔgɔn fɛ n'u tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ n'u tɛ ɲɔgɔn majɛ k'o de ye hɛrɛ ye bon bi o hɛrɛ tɛ anw fɛ yen quoi ka d'a kan anw bɛ miiri ni wali miiri cogo de ye anw bɛ min fɔ ani anw bɛ min kɛ o tɛ kelen ye jama fanba kɔni kuma bɛ faamu wa bon o kosɔn an bɛ tan quoi ala t'a yɛrɛ de sɔsɔ an karamɔgɔ kuma bɛ faamu donc Théophile Obenga a b'a fɔ fana ko aucun peuple ne laisse son avenir son destin aucun peuple digne sérieux travailleur courageux respectueux ne laisse son destin son avenir entre les mains d'autres peuples jamais ko mirindi foyi tɛ dugukolo kan n'i ta y'i yɛrɛ ye n'i b'i yɛrɛ dɔn n'i bɔra bɔkolo sanuman na i ye baarakɛla de ye cɛsirila de ye mɔgɔ durukɔtɔlen danbetigi k'i tɛ sɔn k'i ka sini ɲɛsigi to mɔgɔ wɛrɛ ka bolo kan bon bi an ka sini ɲɛsigi an bɛ fɛ k'a ta a mɛn ka d'a kan jigiya dɔ bɛ anw yɔrɔ an kun bɛ min ŋunuŋunu an y'a ye à chaque fois k'an b'a ŋunuŋunu an ka autorité min bɛ an kunna u bɛ an ka ŋunuŋunukan mɛn u b'u teliya ka tɛmɛ a l'acte
u bɛ tɛmɛ ni actes ye quoi bon an b'a ɲini u fɛ u ka dɔ de fara o kan n'o kɛra an bɛ min fɔ an t'o fɔ abada fo an k'o miiri bon ni anw y'a miiri k'a fɔ dɔrɔn olu bɛ anw dɛmɛ k'a labaara n'o de kɛra hɛrɛ bɛ na quoi nka min b'a to hɛrɛ yɛrɛ tɛna bɛɛ o ye ka walikan fɔ ka walimɔgɔ mara quoi o de b'a to hɛrɛ tɛna n'i ye mɔgɔ wɛrɛ kan kɛ ka malikan mara i tɛ hɛrɛ sɔrɔ i ka mara kɔnɔ fiyewu kuma bɛ ɲa ye yan donc nin dakuruɲa dandɔ in de kɔni bɛ yen nɔ k'a d'u ma quoi Simplice Kabore i ni ce an bɛ a fɔ an lamɛnbagaw ye ani an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen k'an ye nin de sɔrɔ k'a di bɛɛ ma mouvement culturel yɛrɛdɔn yɛrɛya tɔgɔ la yɛrɛdɔn ni yɛrɛya kɛnɛ kan fɛnɛ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ko nin de ye yɛrɛdɔn ni yɛrɛya ye nin tun ye an ka bi kalanbulon ye an y'a sigi hukumu kɔnɔna la n bɛ tali kɛ journée internationale des langues maternelles o kow kan komi a bɛ bɛn février kalo tile 21 ma bi an y'a anticiper et ce choix est stratégique aussi parce que an bolo an ka ciw bɛna lase an ka ɲɛmɔgɔw ma minnu bɛna kumaw ta minnu bɛna fêtiw kɛ ka bɛn a don ma donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko aw fana ni ce aw ka lamɛnli la aw ni ce aw ka lajɛli la an b'a fɔ an kɔrɔkɛ an dɛmɛbagaw Buyagi Ture a n'a ka équipe ani yɛrɛdɔn yɛrɛya membre fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ ni ce ka wa an yɛrɛ fɛnɛ fo Dara an ye café min nin kɔfɛ an n'a tɔ kalaya Simplice kan voilà donc aw ni ce aw salamu aleykum voilà Simplice merci bien an t'a kɛ jeunes ka foli ye ghetto kɔnɔ foli ni a ye bɔ nin bɛ force de ko fɔ révolutionnaire yɛrɛ de ka foli ye nin ye ni Ala sɔnn'a ma a ni cɛsiri an y'a daminɛ